जय जगन्नाथ सांगने आज आम शिखा सहज गुणन किपरि करवा। आमर प्रथम उपाय हेब आधार साहाय्य आधार संख्या आम आम जाचे आधार आधार अनुजाई हो 10 100 1000 माने एक पर जितटा शून्य दब से गुड़िक हो आधार। ताले आपर गणित केमती कराब आगे देखीद एग्जाम्पल 1 देख 21 आउ 23 रदि आम गुणन करने कहले आम देखिया 20 ये भी 20 द्वारा विभाज्य ये दुईटार 10 द्वारा यहाँ 20 रु पाखर हम यहाँ भी 20 रु पाख हम ताले यार आधार हम 10 आउ उपाधार हम 10 गुणन 2 1 20 ताले 20 रु यहाँ केते बड़ 1 ताले 1 लिखिया यहाँ केते बड़ 3 ताले 3 लिखिया। तापर सूत्र अनुजाई आम कौन करिया ना 1 गुणन 3 आउ एटा को आसे तो मिसा हम 21 प्लस 3 तापर आम जो उपाधार से धार धारा आधार सहित जो जहाँ को गुणी थिबा ताको आम ये गुणिया ताले समाधान करिया। चलो 3 3 के 3 3 तापर 21 प्लस 3 21 प्लस 3 24 2 को 2 है उत्तर बाहरीगला 2 दुगुणे 8 2 दुगुणे 4 3 को 3 बसई देल उत्तर बाहरीगला। जदि आम यही जगार आउ गोटे पका हम बा 23 को 1 सहित मिसेकी 2 सहित गुणिले भी से ही उत्तर बाहर बुझे। आर आउ गोटे एग्जाम्पल नहीं जा एग्जाम नंबर 2 33 गुणन 32 ताले 33 टा आधार कौन हम 10 ताले उपाधार हम यही एक अंक को आम देखिले 10 द्वारा 3 हम 30 ताले उपाधार इक्वल टू 10 गुणन 3 30 तेबे एटा 30 33 30 रु केते बड़ 3 32 30 रु केते बड़ 2 ताले आम कदा ताले आउ थे 3 गुणन 2 ये दुईटा संख्यार गुणन तापर 33 गुण प्लस 2 30 प्लस 2 आ उपाधार धार आधार आम गणचे 3 ताले ये भी 3 गुणा हम ताले देख 2 2 3 केते 6 आउ 33 प्लस 2 केते 35 गुणन 3 ताले केते हम 105 6 बा 105 1056 उत्तर। हाँ एबे एग्जाम्पल 3 नवा जदि संख्याटी एमती थी देख 9 आउ 10 एमती हेले तुम संख्याटी कौन कर 1 सॉरी एटा 10 आधार कौन हम आधार 10 हम कारण यहाँ 10 रु पाख उपाधार कौन हम सी भी 10 हम कारण यहाँ 10 रु पाख मैं 10 गुणन 1 10 गुणन 1 हूँ 10 10टा 10 सहित सामान ना ताले मीन्स प्लस 0 भी लिखिपर ताले देख 0 गुणन 1 कौन 0 तापर 0 प्लस 9 कौन 9 9 सहित 1 गुणिया 9 है 90 जदि आमर यहीटा प्लस थिला बोलिका हेला। एग्जाम्पल नंबर 4 मन कर उत्तर देछि 3 7 और 8 आधार हम सॉरी भूल करी मन कर संख्याटी हूँ 17 आउ 18 ताले एटा कार पाखरे 20 आउ आर आधार कौन हम ताले आधार हूँ 10 ताले उपाधार केते उपाधार 10 रही
गुणन 2 इक्वल टू 20 ताले 20 70 ठू केते बड़ तो हम सान हम केते सान 3 18 केते सान 2 तेबे देख 2 और 3 माइनस अच्छी दीटा को ताले कौन हम -3 या ऋणांक 3 ये गुणन आप ऋणांक नहीं जब ऋणांक जानना एमती बुझे जदि आमर 8 ऋणांक हम 2 कहीं ऋणांकर अर्थ हूँ 10 रु -8 इक्वल टू 2 बुझे सेमती आम एक ऋणांक ना 10 -1 9 आउटे जदि सेमती ऋणांक 3 गुणन ऋणांक 2 आपर 17 ये माइनस चिन्ह अच्छी ना ताले आम एथर मिसानी फेड़िया 17 -2 आम गुणीचे 2 सहित ताले एपट को गुणिया भी 2 ऋणांक ऋणांक गुणिले प्लस हो जाए माने माइनस माइनस गुणिले जिन प्लस ये ऋणांक ऋणांक गुणिले प्लस हम ताले 2 3 केते 6 17 2 गले केते 15 गुणन 2 30 6 ताले केते हला 306 उत्तर सेमिति एग्जांपल 5 रे आमे जदि नबा एबे आमे तीन टिकिया गुणन नबा मनकर सहजटे ना 3 8 9 आर आधार कौन हम सब तो 10 पाखरे तार आधार 10 आ उपाधार मध्य 10 ही हम ना ताले 10 गुणन 1 होची 10 से 10 रु 7 केते सान 3 ताले -3 8 केते सान -2 9 केते सान 1 -1 तापरे एटा टिके अलग रहिबो देख ये तीनटा पकईद मु एपटे लिखुची बुझिया तो प्रथम हम ऋणांक 3 गुणन ऋणांक 2 गुणन ऋणांक 1 ऋणांक 1 गुणले केते ऋणांक 6 कारण माइनस माइनस प्लस किंतु माइनस को जदि 3 थर माइनस सहित गुणिया सेटा माइनस ही हम तापर पुनश्च आमर देख ये कौन करिया ना 3 को 1 सहित गुणिबा और 2 सहित पुनश्च देख 3 गुणन 1 ताकू मिसा हम 3 गुणन 2 हैला यही दुईटा बाहरी गला तापरे 2 को 1 सहित गुणा हम प्लस 2 गुणन 1 एमती देख ये एमती हम तापरे एमती हम तापरे एमती हम बुझले छता भाया भी मन रखिपर देख तापरे उत्तर बाहर 11 बाहर आमर फास्ट कौन बाहर ऋणांक 6 को ऋणांक 6 लिखिया 11 देख आमर आधार रे गोटे शून्य अच्छी ना गोटे शून्य अच्छी बोल आमर जो संख्या रही गोटे यही एपट साइड को छाड़देले एपटे जितिय संख्या रही डाहाण पट सब तो गोटे अंक वाला रही एकटा को आम तले लिखिया माने एकटा को एपटे मिसा लिखीचे आम तापर आम काढ़ा हम आम 7 पर 7 को माइनस लिखिया आमको यही दुईटा मिसेकी 7 को छाड़देले कौन हम यही दुईटा मिसेकी 7 फेड़दे आस मिसा हम ताल के 7 -3 केते 4 है आम 4 लिखिदे देख 6 ऋणांक 6 को ऋणांक 6 लिखिले 1 को 1 लिखा आउ जो यही एकटा अच्छी यहाँ को ये मिसा हो 4 + 1 तेल के 5 1 ऋणांक 6 ऋणांक अर्थ कौन कहले जदि आमर एमती 5 1 6 6 ऋणांक केते हम 10 - 6 = 4 तेल आम ऋणांक जगह 4 लिखा आउ जो आम यहाँ करुचे तार पूर्व संख्या मैं 6 पूर्व संख्या दशक संख्या 6 जदि एकक अंकर अच्छे ताल दशक से पूर्व संख्या रु 1 फेड़ा माने 1 रु 1 गले केते 0 ताल केते हला 0 5 को 5 ताल उत्तर केते बाहरियो 506
ଏସରେ 504 ହେଇଗଲା ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ବେସ୍ କରିବା, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 6 ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 6 ଯଦି 11 12 13 ଏମିତି ଗୁଣିଆ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେବ? ଆଧାର କେତେ ହେବ ଆଗେ ଦେଖିବ। ଆଧାର ହେଉଛି 10, କାରଣ ଏଇଟା ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ ଆଧାର ବି 2 ଅଙ୍କ ବାଲା ହେବ। ଏମିତି ସହଜ ମନେ ରଖିବା, ମୁଁ କହିବା ବୋଲି ଲେଖିଲି। ତାହେଲେ ଉପାଧାର କେତେ ହେବ? ଏଇଟା ସବୁଠୁ ପାଖ କୋଶ୍ଚନ୍ ଅଛି 10 ସହିତ, ତାହେଲେ ଆର ଉପାଧାର ବି 10। 10 ଗୁଣନ 1 ହେଉଛି 10। ତାହେଲେ 11ଟା 10ରୁ କେତେ ବଡ଼? 1, ତାହେଲେ 1 ଲେଖିବା ପ୍ଲସ୍ 1। ଆଉ 12ଟା କେତେ ବଡ଼? 2, 2 ଲେଖିବା। ଆଉ 13ଟା କେତେ ବଡ଼? 3, 3 ଲେଖିଦେବା। ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଯେମିତି କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗୁଆ କ'ଣ ବୁଝିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଏଇ 3ଟା ଗୁଣା ହେବ ପୁରା ଡିଜିଟ୍। ଦେଖ ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ସବୁ ମାଇନସ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁକା এইটারে କିଛି ଋଣାଙ୍କ ହେବନି, କାରଣ ପ୍ଲସ୍ ଗୁଣନ ପ୍ଲସ୍ ଗୁଣନ ପ୍ଲସ୍ ସର୍ବଦା ପ୍ଲସ୍। ଦେଖ 1 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 କେତେ ହେବ? 2 3 6, 6 କେ 6 6। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଛେ? এইটাକୁ 1କୁ 3 ସହିତ ଗୁଣିବା। ପ୍ରଥମେ 1 ଗୁଣନ 3, ତାପରେ ପ୍ଲସ୍, ତାପରେ 1କୁ ପୁନଶ୍ଚ 2 ସହିତ ଗୁଣିବା। 1 ଗୁଣନ 2, ତାପରେ ପ୍ଲସ୍, ତାପରେ 2କୁ 3 ସହିତ ଗୁଣିବା। 2 3 2 ଗୁଣନ 3। ଏବେ ଉତ୍ତର ଦେଖ 3 3 କେ 3 2 କେ 2 ପ୍ଲସ୍, ତାପରେ 3 ଦୁଗୁଣେ 6 କେତେ ହେବ? 3 2 ମିଶିଲେ କେତେ? 5 5 6 1 11 11। ତାପରେ এইটা I ଡବଲ୍ I ଆଉ ଟ୍ରିପଲ୍ I, ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖ 11 କି ତମେ 12 କି 13 ବି ନେଇପାରିବ। ତମକୁ ଖାଲି ଯଦି 11 ନେଲ, 1କୁ ଛାଡ଼ିକା ଆଉ 2ଟା ସହିତ ମିଶେଇକି 11 ସହିତ ଫେଡ଼େଇବାର ଅଛି। ଯଦି ତମେ 12 ନେବ, ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। 11 ନେଲ, ମାଇନସ୍ କରିବ, ଆଉ 2 ଆଉ 3କୁ ମିଶେଇକି ଫେଡ଼ିବ, ହେଲା। କେତେ ବାହାରିବ? 11 ମାଇନସ୍ 2 3 5 6। ତାର ଯଦି ଆଉ 12 ନେବ ତମେ, 12, ତାହେଲେ 12 ଲେଖିବ 2କୁ ଛାଡ଼ିକି ମାଇନସ୍ କରିବ 1 ପ୍ଲସ୍ 3 ସହିତ କେତେ ହେବ? 12 ମାଇନସ୍ 4, 12 ସରି ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା, ତାହେଲେ 16 ହେବ, ହେଲା। ଏଇଟା ବି ପ୍ଲସ୍ ହେବ। ଦେଖ এইটা ପ୍ଲସ୍ ଦେଇଛି ତ, ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମାଇନସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା, এইଠି ମାଇନସ୍ ଦେଇଛି ବୋଲିକା ଏଇ ଜାଗାରେ ମାଇନସ୍ ହେବ, ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ଲସ୍, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ବଦଳିବ। ଯଦି କମ୍ ଥିଲେ ମାଇନସ୍ ରହିବ, ଅଧିକ ଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ରହିବ। ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ ହେଲା, ପ୍ଲସ୍, ତାହେଲେ କେତେ ରହିବ? 16। ସେମିତି 13 ସହିତ ଯଦି କରିବା, 13 ପ୍ଲସ୍, ଆମେ କ'ଣ ନେବା ଏବେ? 1 ଆଉ 2କୁ, 1 ପ୍ଲସ୍ 2 କେତେ ହେବ? 13 ପ୍ଲସ୍ 3 କେତେ? 16। ଦେଖିଲ, ସବୁଥିରେ ତମ ଉତ୍ତର ଏକା ହିଁ ବାହାରିବ। ଯଦି ଅଲଗା ବାହାରିଲା, ଜାଣିଦେବ ତମେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛ। ତାପରେ ଆମେ ସଜେଇକି ଲେଖିଦେବା। ଆମ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର କ'ଣ ବାହାରିଥିଲା? 6। ଏବେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା 6। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ତର କେତେ ବାହାରିଥିଲା? 11। ଏବେ ଆମେ ଲେଖିବା 1 ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ 1। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା? ଆମ 16। ଦେଖ এইଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କରିଛି, ମାନେ এইଗୁଡ଼ା ଲେଖିବନି, ଏଇ 3ଟା ତ ଗୋଟେ ବି ଲେଖିଦେବ, ହେଇଯିବ। ଦେଖ 1 16 6, ଏଇଥିରେ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। এইଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ତା ପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାନେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ରହିବ। ଆଧାରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଅଛି ନା, ସବୁ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ରହିବ। ଯଦି 2ଟା ଶୂନ ରହିବ, ତାହେଲେ 2ଟା ଅଙ୍କ ହେବ। 2ଟା ଶୂନ ବାଲା ଗୋଟେ ଦେଖେଇଥିବି। ଦେଖ 6କୁ 6, 1କୁ 1, ଏଇ ଯେଉଁ 1ଟା ଅଛି এইଠି ଆସିକି 16 ସହିତ ମିଶିଯିବ, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? 17। କେତେ ବାହାରିଲା? 1 7 1 6 ଉତ୍ତର। ସେମିତି ମୁଁ ଏବେ 2 ଆଧାର, 2ଟା ଶୂନ ଥିବା ଆଧାର ବାଲାର ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 7 ମନେକର ନିଅ, ମୁଁ 49 ଆଉ 47 ନେଲି, ଗୁଣିବି, ଓକେ। ତାହେଲେ এইଟାରେ ତମେ କହିବ 10ରେ ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ଆଧାର 100 ନେବା। ଆଧାର 100, ହେଲା। ଆଧାର 100 ନେଇଛେ,
ତାହେଲେ ଉପାଧାର ଏଇଟା ସବୁଠୁ ପାଖରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ 50 ସହିତ ଏଇଟା 50 ସହିତ ସବୁଠୁ ପାଖରେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉପାଧାରରେ ଆମ 50 କାଢ଼ିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ 100 ନେଇଛେ। ତାହେଲେ କେମିତି କାଢ଼ିବା? 100 ହରଣ 2 କେତେ ବାହାରିବ? 50 ବାହାରିଗଲା। ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ ହରିଛେ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏଇଠି ଆମେ ହରିଛେ ମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ନର୍ମାଲି ଗୁଣି ଦେଉ ନା, ଏପଟେ ଏଇଠି ଆମେ ଗୁଣି ଦେଉ ନା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏବେ ହରିଆ। ଦେଖ ମୁଁ କଲାବେଳେ ତମେ ବୁଝିଛ। ତାହେଲେ 50ରୁ 49 କେତେ କମ୍? 1, ତାହେଲେ -1। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଆଧାରରେ ଆମ 2ଟା ଶୂନ ଅଛି ନା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏପଟେ ବି 2ଟା ଅଙ୍କ ଲେଖିବା। ତମେ ତ କହିବ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ହେବ 1, ତାହେଲେ ଆମେ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ 0 ରଖିବା। ସେମିତି 47 50ରୁ କେତେ ସାନ? 3, ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା? 0 3। କେବେ ହେଲେ ଯଦି ଏଇ ଦେଖ ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ 0 ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଅଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଲେଖିବା। 0 ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଏପଟେ ବି ଆଉ 0 ପୁଣି ଲେଖା ହେବନି। ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ 1 ଆମେ ଯେମିତି ଆଗୁଆ କରିଥିଲେ ସେମିତି ହିଁ ଡିଟୋ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି 0 ଲେଖିବା। ଆମେ 0 1 ଗୁଣନ ଋଣାଙ୍କ 0 1 ଗୁଣନ ଋଣାଙ୍କ 0 3 ହେଲା। ସେମିତି ଆଗୁଆ ଯେମିତି କରିଥିଲେ କେତେ କରିଥିଲେ? 49 -3, ଏଇଠି 0 3 ଲେଖିଲେ, ନ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଆଧାର ସହିତ 2 ହରିଛେ ନା କି ଗୁଣିଛେ, ସେଥିପାଇଁକା ଏଇଠି ବି ଆମେ 2 ହରିଆ, ବୁଝିଲ? ହରିଆ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗେ ଏଇଟା ସମାଧାନ କରିବା ନା। ଏଇ 2ଟାକୁ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ? +3। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର 0 ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ 0 ଦେଇଦେବା। ଏଇ 2ଟା ଫେରିଲେ କେତେ ହେବ? 49ରୁ 46, 3 ଫେରିଲେ 2, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ବାହାରିଲା? 33 ଆଉ 0 3। ତାହେଲେ ଆମେ ମିଶେଇ ଲେଖିଦେବା 33 0 3। ତାହେଲେ କେତେ ବାହାରିଲା ଉତ୍ତର? 2303 ଆନ୍ସର। ଏତିକି ହେଉଛି ଆମର ଉପାୟ। ଏତିକି ହେଉଛି ଆମ ଉପାୟ। ଏତିକି ଯଦି ଆପଣ ଘୋଷିଦେବେ, ଆପଣ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୁଣନ ଫୁଣନ କରିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ। ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ କରୁଛି ବୋଲିକି ଏତିକି କରିବାକୁ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ପୁରା ମନରୁ ବି କରିପାରିବେ। ଏତିକି କରିକି ମୁଁ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।